अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूं, जहां पे 16वां आलमी कुतुब मेला जो है मुनक्किद किया गया है और ये 5 रोज़ के लिए मुनक्किद किया गया है। 330 स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है यहां पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ जो है साबिक चेयरमैन शोबा उर्दू जनाब सईद का हसन कादरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे आलमी कुतुब मेले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सईद कादरी साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये आलमी कुतुब मेला हर साल लगता है, पिछले साल नहीं लग सका कोरोना की वजह से, इसके बारे में आप कुछ पहले तो हमें बताइए। देखिए, हम ज़िंदगी की तायुशा जमा करते हैं और ख़र्च करते हैं, लेकिन हमने अब तक इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए कोई ऐसी मार्केट नहीं देखी जहाँ तमाम चीज़ें एक जगह मिल सकें। ये जो इक़दाम है ताजरान कुतुब का, एक्सपो सेंटर का, ये इसी कड़ी की एक दूसरी कड़ी है। तो कम से कम एक छत के नीचे तमाम उलूम की किताबें जमा होती हैं, उन्हें ख़रीदा जाता है और उनसे सिलेक्शन करने में आसानी होती है। और ये भी पता चलता है कि शहर से बाहर, मुल्क और मुल्क से बाहर क्या काम हो रहा है, क्या हो चुका है और किस तरीके से होना चाहिए। ये एक्सपो का मकसद है। लेकिन हम लोग तसाहुल पसंद हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक वक्त में सारी चीज़ें जमा हो जाएं और वहाँ से हम खाम माल ख़रीद कर अपने लिए जमा करें। यही इसका मकसद है मेरे नज़दीक। हो सकता है किसी और के नज़दीक कुछ और। फिर यहाँ के नए राइटर्स, पुराने राइटर्स की आगाही होती है। वो लोग जो किताबें छाप कर घर में रख लेते हैं, उनकी तरसील नहीं होती। अगर यहाँ पर स्टॉल पर वो अपनी किताबें प्रोवाइड कर दें, मुहैया करें, लोगों को उनसे आगाही होगी और नए अदीब और अहले कलम पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ तो हर तरह के जो है कुतुब मौजूद हैं, मतलब ये है कि इंग्लिश भी हैं, उर्दू भी हैं और शायद दूसरी ज़बानों की भी कुतुब होंगी। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये बहुत अच्छा एक कदम है इन मुंतज़मीन का कि एक छत के नीचे ये सारी चीज़ें कुतुब दस्तयाब हैं? ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैंने इससे पहले भी यही कहा था कि मुख्तलिफ़ उलूम और मुख्तलिफ़ ज़बानों की चीज़ें हमें एक छत में मिल जाती। उसकी वजह ये है कि हम इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर हम कहाँ कहाँ और किससे रब्ता करें। सामने चीज़ होती है, सिलेक्शन करते हैं और ले लेते हैं। अब दुकान पे जाना, फिर दुकान से किताब का निकालना, मुसन्निफ़ का मालूम करना एक ज़रा कठिन मरहला है। ये हर एक के बस की बात नहीं। ये सहूलत एक्सपो सेंटर में तमाम ताजरान कुतुब ने मुहैया करने की कोशिश की। अच्छा, ये बताइए सर कि किताबें जो है किताब तो ज़ाहिर है एक दस्तावेज़ है और बड़ी अहमियत रखती है इंसान की ज़िंदगी में। क्या आजकल लोग किताब से दूर नहीं हो रहे हैं, चूँकि इंटरनेट और जो है मोबाइल का ज़माना आया हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। मसला ये है कि अब हमारी दुनिया सिमट गई है। सिमट गई बता, ग्लोबल विलेज पहले था, लेकिन अब वो मोबाइल के अंदर आ गई। हम दुनिया जहान की ख़बर लम्हे भर में अपने मोबाइल से, इंटरनेट से ले लेते हैं। फिर इसलिए अब किताब की ज़रूरत महसूस नहीं, लेकिन किताब के बगैर गुजारा नहीं। वही बात है, सहीफ़े आसमानी को देख लें, कुरान करीम है, कितने लोग हैं, कितने तराजिम में, लेकिन हम उससे मुतमईन नहीं हैं। सोच फ़िक्र को बदलने के लिए, नज़रिए को कायम करने के लिए हमें मुताले की ज़रूरत पड़ती है और हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा किताब है और होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर जो जितनी किताबें हैं और 330 स्टॉल्स हैं, मैं समझता हूँ कि इल्म का समंदर यहाँ पर इस वक्त है। तो क्या ये जितने भी स्टॉल्स पर ये किताबें हैं, ये मुकम्मल अहाता करती हैं हमारी साइंस, अदब, फ़िक्शन और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें शोबाजात की कुतुब हैं, या ये महदूद कोई? दुनियावी उलूम और दीनी उलूम को अगर हम सामने रखते हैं, ये तो उसका एक चौथाई भी नहीं बनता। मैंने कहा कि हर आदमी अपने अपने मकतब फ़िक्र और अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारता है, वैसे ही उसकी ज़रूरतें जुदा जुदा होती हैं और हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि इल्म हासिल करना चाहता है और वही किताब हासिल करता है जिसे उसकी ज़रूरत है। अब दुनिया में सैकड़ों उलूम हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं। अब जब हमें मालूम ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मिसाल नेट ले लीजिए,
انٹرنیٹ میں کتنی چیزیں، کتنی اصطلاحیں، کیا سب معلوم ہے؟ ایک انجینئر اگر ساری زندگی خرچ کرتا ہے اس سے بھی اس اپنے فن کے بارے میں پوری آگاہی نہیں ملتی. ملے بھی کیسے؟ کیونکہ اس کا وسیلہ ہے نہیں، اس کا کتاب سے لنک نہیں ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا پر جان دیتا ہے. ہم آسٹریلیا دیکھیں، ہم تنزانیہ دیکھیں، مختلف ممالک، کیا وہاں کی کتاب ہمارے تک آتی ہے؟ نہیں. ہم تو ان کی زبانوں سے بھی واقف نہیں. ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنے ہی ناردرن ایریا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، کیا ان کا کوئی خاکہ ہمارے پاس ہے؟ کیا کوئی ابتدائی خاکہ ہمارے پاس موجود ہے جس کی روشنی میں ہم وہاں کے علوم کو سیکھ سکیں، وہاں کی زبانوں کو جان سکیں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں کوئی صحیح آگاہی حاصل کر سکیں؟ جب تک کہ ہمارے پاس چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی، جب تک ہم پڑھ نہیں سکتے. اور پڑھنے کے لیے بھی حروف کا جاننا ضروری ہے. میں بہت عرصے سے چترالی قاعدہ ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہا. سواری چترال میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کون سی زبانیں بول دی جاتی تھیں جو اب معدوم ہو چکی ہیں یا اپنی زندگی ختم کر چکی ہیں؟ اسی کی تلاش میں ہم سرگردہ ہیں. اچھا سر، میں آخری میں ایک بات کہوں گا کہ کراچی بھی ماشاءاللہ علم و ادب کا سمندر ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی الحمدللہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اردو کے بارے میں یہاں کراچی میں بہت زیادہ کام ہوتا رہا ہے، تو اردو نافذ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، بڑا سخت سوال ہے اور غور طلب بھی. ہمارے سرخ فیتہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتی. اگر وہ چاہے گی تو ان کو جو لوگ اس کے امریکن سسٹم کے پڑھے ہوئے وہ سب بیکار ہے. وہی انقلاب آئے گا جو 1857 میں فارسی اور انگریزی کی جگہ آئے. اس خوف سے وہ اس سے پڑھنے. ہمارے یہاں ہر چیز تیار ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ انہیں کیا اردو آتی ہے؟ سر، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی فرمان تھا کہ اردو کو رائج کیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے آئین میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ اتنے عرصے میں جو ہے یہ رائج کر دی جائے. سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہی سرخ فیتہ آڑے آ جاتا ہے کہ اس کی اپنے مفادات ہیں. ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ہرڈل پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کھٹائی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اردو کو رائج کر دیا جائے تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنی زبان سے جو بات کرتے ہیں، جو چیز ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں بہتر طور سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کو ہم وضاحت کر سکتے ہیں، اس کے نئے گوشے نکال سکتے ہیں. کیا ہم رٹی ہوئی چیز سے کوئی نیا معنی لے سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ نے پروفیسر سعید حسن قادری صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور ایکسپو سینٹر میں اس کتب میلے کے حوالے سے بھی بتایا اور اردو کے نفاذ کے حوالے سے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر اردو نافذ ہو جائے تو یقینی طور پر ہم اپنی زبان میں بے انتہا ترقی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.